خيل ديكانت خيل ويزكانت خيل خلقنا مخنا فايدين وشوكانت تغلير دينا وش بوش بيسوي تقش لودر قاع بكر بواحد يشخرشوا عن الغاد داندك سنحيزن والكانت وش بوش شغلك بيسوي خيل ديكانت خيل ويزكانت خيل خلقنا مخنا فايدين وشوكانت شاسن بوز نيسروش تنيس ويلش سلام في تعدل فيش دوش بيسوي خيل ديكانت خيل ويزكانت خيل خلقنا مخنا فايدين وشوكانت أرخز عالم قيشيوش دانا علي يشوش قيشيوش شين ديوزل قيشيوش بيسوي خيل ديكانت خيل ويزكانت خيل خلقنا مخنا فايدين وشوكانت تغنت إبوات بارد بوش واتين شوش دوش حارشين مرشو دوش غمرو خسن خيدن على شوف لا الجيح جوتسان لا الجبولش إيمان صوبر ولد تبس خولش دار شاتغن وخلقنا مخنا تيوتن الدنيا نبال الدنيا جوج غتي تعيال وخلق برشد دار يستعتو برشد داخل قوي تبس خولش دار شي خلقن شي مخكن شي قومن تكن أرواليش انت عدال احتو قول دال جيشوز مستانا وخميريح حق الغنشان تغنى وقيت أحواتن دول أرخية مديه كل ترداتر إيش بسوشي داخل تعتقل سوشي متر سوغا كل ترور استغن سنتي على كل ترى داخل تغن مصو ديخوي نيخوي تعبال وكيرشكا وقت المسيسور ده حضر نقصه أريسن كان صايحة دقر بويرباس دقع عليه ده إيمان صوبر له مثلا ده تغنى قبوغ من صار كمية ودير يزق ديك يدي هل دقع عندها فلوس لا خيل شنا لا تعديل شنا تتوصل كده علي لي رصاني سابق يكيش تيس داخر وحلغي هذا الشيء سخي شيء شاشن ديودور مرنو يسر يزم يسر يش حاسة خلقي تكون على شيء الخيز مصر شو جيرسيا تشيني تعبير ردو لكن حتى مسانا يرك هويد ميل داخل يلخير يبوهم شبه الدين هويد مرتب دوز خاش يقطع يشتغل سيرة وسخي أنيش تعبير
مرد سول دعي ساخر صوت اتشين هم يميحلا هذا مجيتر داسر وسيلغن يا حفوس الناس ويلا خير قلت جناتي يسوق دير خنيوش خينح مرسدس دعي ساخر يحكش سيجنال شيس اوتوماش بول ميوش قرنا ميوش يش نوقم سخيت شنح سين شوية الارغاء سخيت اوران تخيط غيت شرح شو اوت عبير عيوش غشي بيت سخيت تفونا مرسدس عزا هما اعود يلا كحوي عليك يا صور ما هو احتيال از مجيت الداس حونا حل حيدي وش حسن وتقول مغل دعوله هرني بيخ كان بها ايه عيش ولا ويكرتا شو حاول دي كشت يا عيال حسونا ما تشحيز ما يلعس از مجيت الداس اشد شيء بلا قيم زازن وسكزخستان يعيزن يلا يشوفوا تو في قوت شرع زرياجن لا تشليز حسون قول لي يا اخوان اسطوعه شو تعرف Первый горбалец, хочу качать, я курсу фирмы бэксан. Инт ачу, не бемегер, хат юоран. Иш додала и до инса касл санюка. Юой новый год, а уж это дальмула. حونا ولدوش وز مسانا يفوزيتر أكين جاية يسري أصلا دوق غزة لاتليتر هأني دائما دوق مصلحتي يبقونا руацию отдадуишен, уэрзем отдадуис. В общем, судили одного кавказца. Ну, судили, это его любимая реприза, которую я рассказывал. Он со мной работал, он у меня музыкальным руководителем был. Я его первым привел в филармонию Ченгузской. Я с ним очень долго работали вместе. И вот у него самый любимый вот этот вот шуточный рассказ. И всегда говорит, что это ради Бога, расскажи еще раз. И вот я теперь вам пересказываю его любимую репризу. В общем, судили одного кавказца. Ну, раньше судили. За что судили? За хулиганство судили, за кражу судили, за взятки судили, за мелкие, крупные судили. Но бывало раньше так. Берут, сажают, а потом и выпускают. Тоже берут. И оттуда берут. У кого есть, берут. У кого нет, того тоже так могут туда. Ну, было раньше. Ну и вот идет процесс, идет на русском языке. Спрашивают у подсудимых фамилия, имя, отчество, год рождения, день рождения, социальное положение, происхождение. Чего? Аллахуху. Фамилия. Фамилия. Фамилия Исмаил Ухон. Фамилия пишите Эль-Бурзукаю. Да, Эль-Бурзукаю пишет. Имя Сайпи. Год рождения. Год рождения, Аллах Азам, я точно не помню. У меня памятник плохой, дорогой. 17 или 18 год, что ли, я родился. Тогда как раз колхоз начинался. День рождения. Мой отец мне сказал, когда твой дед Джабраил умер, ты на второй день родился. Кем работали родители? Отец мой был дворнян, а мать дворняжка была. Семейное положение, семейное положение. Аллах Азам, ей Бог хороший. 5-6 мужчин есть в хаты, 3-4 женщины есть. 2 замуж пошел, большой Колым перешел. Гирнюка еще 2 пойдет, еще Колым будет. Батнюха заглу готово, еще Колым будет. Семейное положение, дорогой, пока хорошее. Образование. На всякий случай пишите вещи. Да, вещи. Совсем вещи пишите. Через академию вещи пишите. А что окончили, закончили. Все мелкие крупные документы собираю один кучка и скоро буду поступать в Грозненский нефтяной институт. Подсудимый Эль-Бурзукай. А кем вы работаете до суда? На старый промысел. Есть эта вишка, где качает бензин, авто, солидол, керосин. Там самый главный император был я. Подсудимый Эль-Бурзукай. Скажу, как 5000 к вам попали. Я ебал, Аллах Азам, скажу, бирхат я не буду. Бирхат имеет право женщина, мужчина не имеет права бирхат. Это 5000 ко мне утром рано перешел. Аллах Азам перешел, с долларами вместе перешел. Обедное время быстро назад пошел. Вечером я ждал, больше ко мне не перешел. Дорогой начальник милиции, с тобой сидеть болтать мне некогда, я пошел. Мельш халагат на дауарбар. Kavkaz lekşlemnek buh duyulş, eder ormek çek duyulş, eder ormoluş, hal duyulş, şiil şavutsansen, dünyanına yavuk oluş, dünyanına seril oluş, dünyanın alam kazin, hakiyette şu malsanna, doğuka, tağanler şu, xız şu, Suriyansa, otu nokçu şu, hatta tüyüqlüyormuş kara, suya kara, dakgar salam arşa dokşuk.
تغن لير هرفرتو وين ياق غيرش خيل دكانت خيل يوزكانت تغن واتس ويتس خيل دكانت خيل يوزكانت دقش لودرقع بكر بوح بيوخش خشوا عن على دندرك سن حيزن والكانت تغن كوكش بوش بيسيوي خيل دكانت خيل يوزكانت خيل خلقنا مخنا بيدين وش والكانت تغن لير در شاتن بالناقوش تانيس ويلشه سلم كيك دعدلا كيكش دوش بيسيوي تغن لير دينا خيل دكانت خيل يوزكانت خيل خلقنا مخنا بيدين وش والكانت هر تغن لير خز عالمگه هر تغن لير پرفتوگه يش يوش شين يوزلگه يش يوش برزي بيسيوي خيل دكانت خيل يوزكانت اهوت برز بوش گچورت دوش غمرو خيسن خيدن علش هو غازو سير دال قوبل دولت نان وشنا يجزا مسانا إيمان صبر لولت